बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात जरा करते हैं हमारे इर्द गिर्द ऐसे बेचारे लोगों के बारे में जो अपनी बेचारगी के बारे में हमें हर वक्त याद दिलाते रहते हैं। एक्चुअली आपकी कोई भी तकलीफ हो ना और आप गलती से उनके पास पहुंच जाए और उनसे अपने दिल को एक्सटेंड की है, वो फिर फ्लैट कर गई है और इवेंचुअली वो कहेंगे देखो मैं तो हूं ही बदकिस्मत। ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए? क्या उनके साथ उनको सहारा देने की, उनको निकालने की कोशिश की जाए या दूर दूर से उनके साथ अपना भी फासला बनाया जाए? ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द भी होंगे तो आज का शो आपके लिए जबरदस्त पैनल है जी, जो ना सिर्फ इनसाइट्स शेयर करेगा बल्कि आपको एडवाइस भी देगा और इनकी पर्सनालिटी में, इनके जहन में क्या चल रहा है उसको भी हम अनपैक करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी, कराची में मेरे साथ मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड, somebody who's very well known in the corporate training and personal development sphere in Pakistan. हमारे साथ मौजूद हैं उमैर जालियावाला। अस्सलाम वालेकुम उमैर। सिद्रा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ऑलवेज अ प्लेजर। और हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम लाहौर, यू ऑल्सो, आप भी एक माहिर नफ्सियात हैं, सीईओ है थ्राइव सर्विसेज की, एंड एवरीबडी वांट्स टू थ्राइव इन लाइफ। हमारे साथ मौजूद हैं मैरी परवेज। थैंक यू मैरी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस दिस मॉर्निंग। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, somebody we know as a nutrition expert, लेकिन इसके अलावा बड़ी मोटिवेटिंग बातें करती हैं। सो देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फूड फॉर सोल। हमारे साथ मौजूद हैं सहर चावला। थैंक यू सो मच सहर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस दिस मॉर्निंग एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। उमैर, सबसे पहले क्योंकि हम खवातीन मेजॉरिटी में हैं तो आपसे शुरुआत करते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या ये लेबल सिर्फ और सिर्फ खवातीन के साथ हैं कि वो बेचारगी, मैं बेचारी बहुत ज्यादा करते हैं, या आपने इसको मर्दों में भी देखा है? आई थिंक खवातीन एक्सप्रेस ज्यादा करती है, शायद इसलिए ज्यादा हम एट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पावर ज्यादा मर्दों के पास है, खानदानों में, इदारों में, हुकूमती सतह पे, तो खवातीन को ज्यादा मौका मिल जाता है शायद कहने का कि उनके साथ। लेकिन सिद्रा, ये एक माइंड का पैटर्न है और कोई भी शख्स किसी भी वक्त इस माइंडसेट में आके पूरी दुनिया को कसूरवार ठहरवा सकता है। आपने भी शायद किया हो, मैंने भी किया है, लेकिन कुछ लोग मुसलसल इसी कैफियत में रहते हैं और ये एक डाउनवर्ड स्पाइरल बन जाता है। यानी उस माइंडसेट की वजह से, उस नेगेटिविटी की वजह से, उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से फिर जो हो भी रहा होता है वो भी नहीं नजर आता। बल्कि मैं तो कहूंगा ये एक बहुत अच्छा गेम है। जब आप विक्टिम बनते हैं तो सारी दुनिया आपको आके कहती है हाय तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तो आपको दिल से बड़ी खुशी एक महसूस होती है कि आपको पे ऑफ मिलता है कुछ किए बगैर। सो डिफिकल्ट है, डेंजरस है, और अगर आप रिकग्नाइज कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों में तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो शऊर बेदार हो गया और अब आप दूसरे को उस तबक तक ले जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज जो हम कभी रिकग्नाइज नहीं करते यू नो इन प्लेइंग विक्टिम के हवाले से कि मैं बेचारी, मैं बेचारगी का, हम जब कोई भी शख्स है, मर्द हो या औरत हो, जब बात कर रहे हैं, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लेम शिफ्टिंग इन दैट। मैरी, यानी एक तरह से अपनी जिंदगी में होने वाले तमाम वाकयात, तमाम अवामिल, तमाम एक्सपीरियंसेस में से आप किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उनको हालात के सर पे थोपना चाहते हैं, लोगों के किरदार पे थोपना चाहते हैं, लोगों के रवैये पे थोपना चाहते हैं। तो इतना ज्यादा ये जो अपने लिए आउटवर्डली एक एस्केप तलाश करना, ये हमें क्या इशारा देता है उस शख्स की पर्सनालिटी के बारे में? डेफिनेटली सिद्धा, आपने इस तरीके से किया कि व्हाटएवर द स्टेटमेंट था कि ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते अपनी एक्शंस की, एंड दे ऑलवेज वांट टू टेक द सिचुएशन वो कैसे गलत है और मैं कैसे हूँ और मेरे साथ कैसे हुआ है। अब ये कुछ इंडिकेशंस हैं, आई वुड वांट टू से दिस कि ये सब ऐसी चीज नहीं है क्योंकि आप लोगों के अंदर तलाश करते कई दफा आपकी पर्सनैलिटी भी ऐसी बन सकती है, एंड इट्स ऑल्सो नॉट समथिंग दैट स्टेज फॉरएवर, इट कुड बी समथिंग व्हिच इज टेम्परेरी एज वेल, और हमें इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। मेडिकल तरीके से अगर देखा जाए, फॉर्मली स्पीकिंग टर्म को अवॉइड किया जाता है। प्रोफेशनल जो होता है वो कोशिश करते हैं कि टर्म को अवॉइड करें, लेकिन टर्म जो कि स्टिग्मा इसके अराउंड रिवॉर्ड करता है। सही, सॉरी मैरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप बड़ी अहम बातें कर रहे हैं लेकिन आपकी ऑडियो बहुत डिस्टर्ब आ रही है। वी कैन फिक्स दैट। जब तक मैं एक सवाल सहर की तरफ लेके जाती हूँ। सहर, एक चीज हम बड़ी कॉमनली टर्म और पर्सनालिटी टाइप आजकल जितनी ऑनलाइन डिस्कोर्स देखो, हमारी आपस की बातों में भी नार्सिसिस्ट का बड़ा जिक्र आता है, और ये जो ना दुनिया का ऐसा लगता है सबसे बड़ा मुगैम्बो विलन यही है कि इसने दुनिया की जिंदगी अजीरन की हुई है, अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ इसका रवैया बहुत बुरा होता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका भी एक स्नीकी स्नाइड तरीका मैनिपुलेशन का ये होता है कि ये भी सबसे पहले आपकी हमदर्दी अपनी तरफ माइल करते हैं, ये कह के कि उनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। क्या कहेंगी इस बारे में? इस
इसको इस सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे कि एवरी नार्सिसिस्ट प्लेज विक्टिम, बट एवरीबडी हु प्लेज विक्टिम इज नॉट अ नार्सिसिस्ट। आई होप मैंने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की है। डेफिनेटली नार्सिसिस्ट की तो ये पक्की क्वालिटी है ही है, वो विक्टिम प्ले करेगा तो वो आपको गैस लाइटिंग करेगा ना, आपको सबकॉन्शियसली इंटिमिडेट करेगा कि तुम ही गलत हो, तो ये भी उसका डोमिनेट करने का तरीका होता है। लेकिन एवरीबडी हु प्लेज विक्टिम, मोस्टली नार्सिसिस्ट, दे हैव अ वेरी पावरफुल पर्सनालिटी मोस्टली, जो कि उनको लाइफ के कुछ पीरियड्स में बेनिफिट भी करती है। लेकिन ज्यादातर जो लोग हमारे पास विक्टिम प्ले करते हैं उनकी मोस्टली वीक पर्सनालिटी भी होती है, और उनमें से काफी सारे लोग प्रोफेशनल, सोशल और पर्सनल स्केल पर डिजास्टर भी होते हैं। वैसे नार्सिसिस्ट भी पर्सनल लाइफ में डिजास्टर होता है, लेकिन जो बंदा सिर्फ विक्टिम प्ले करता है और वो नार्सिसिस्ट नहीं है, वो डेफिनेटली जिंदगी के हर मैदान में डिजास्टर होगा। और एक आपने ना शो अभी स्टार्ट किया था, आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये बात मैं अपने सर्कल्स में भी कहती होती हूँ कि किसी की मदद आपने करनी है, आपने 1 महीना की, 2 महीना की, 6 महीने की, 1 साल की, उसके बाद उसे अपनी समझ बूझ से अपने इतने असासे खड़े कर लिए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। बट इफ एनीबडी इज अ लायबिलिटी फॉर लाइफ, तो प्रॉब्लम उसमें है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को इतनी जहानत और इतनी एबिलिटी दी है कि वो मॉरली, इमोशनली और इतना इंसान के पास विट्स हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसका मतलब है कि वो इंसान इस फीलिंग को इंजॉय करता है कि मुझे सहलाया जाए, मुझे पाला जाए, मुझे कंफर्ट किया जाए, ये फीलिंग ही उसका असासा है। इसके अलावा उसमें कुछ और जमा करने की हिम्मत नहीं है। दिस इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू मेंशन दिस। मुझे ये बताओ, एंड व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज इट्स कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू, जिसके अपने क्लाइंट्स भी होंगे, मेंटीज भी होंगे। उमैर, यू आर ऑल्सो इन अ सिमिलर सिचुएशन, तो शुरुआत चले आपसे करते हैं। ये बाउंड्री आप लोग कैसे, आपसे जो लोग मदद लेने के लिए आते हैं पर्सनल डेवलपमेंट के लिए या किसी भी जिंदगी के मसले पे आपकी राय चाहते होंगे, वो चाहते हैं कि आप उनकी मदद करें। व्हेन डू यू रियलाइज कि यार ये लायबिलिटी बन रहा है, एंड देन व्हाट डू यू डू विद देम, और ये बाउंड्री आप कैसे ड्रॉ करते हो? हमारे उस्ताद तो आने से पहले ही उनको टेस्ट में लगाते थे, मतलब कोई आपसे बात करना चाहे तो आप उसको कहें डेफिनेटली व्हाई नॉट संडे मॉर्निंग 8 o'clock, तो सुबह 8 बजे इतवार को। तो ये पहला टेस्ट है सिद्रा। देखें, जो वाकई चेंज करना चाहता है वो जिम्मेदारी साथ उठाएगा, वो प्रोग्रेस उठाएगा। उसको फ्रस्ट्रेशन होगी अगर हर बात डिक्टेशन पे रखी जाएगी, वो हर बात का जवाब आपसे आके नहीं पूछेगा। ये तो हो गया काम के हवाले से। इसी तरह जब मेरा जो रिलेशनशिप अपने क्लाइंट्स के साथ होता है तो मैं नहीं करता कोचिंग एडवेंचर्स और काउंसलिंग एडवेंचर्स, क्योंकि मैं ये बाउंड्रीज नहीं ऑनर कर पाता। और मुझे लगता है बहुत अहम होता है कि वो डिस्कनेक्ट हो सके। कई लोग सालों साल थेरेपीज में रहते हैं, सालों साल, और फिर वो उसके गुलाम हो जाते हैं, कोडिपेंडेंसी हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। तो आपका पॉइंट बहुत अहम है। पर्सनल वर्क वाइज मैंने रियलाइज किया कि पैटर्न्स ऑब्जर्व करें। जहां सामने वाला हर चीज के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराता है, जहां वो हमेशा पावरलेसनेस शो करता है, जहां वो बिल्कुल चॉइसेस नहीं दिखाता, जहां वो कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा रहा, नहीं दिखा रही, इसका मतलब वो बढ़ना नहीं चाह रहा, वो आपका वक्त और आपके साथ मिलना जो है उसको ज्यादा खुशगवार और अपना पे ऑफ समझ रहा है। अच्छा, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जब इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ का यहाँ पे जिक्र किया। मुझे लगता है उमैर, ऐसी जो बाउंड्रीज है ना, इनको अपहोल्ड करना पर्सनल रिलेशनशिप्स में ज्यादा मुश्किल होता है। यानी अगर आपका कोई बहुत देरीना दोस्त है, कोई क्लासमेट है, कोई पड़ोसी है, या इवन अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप लाइक आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स, योर लाइफ पार्टनर, अगर वो विक्टिम प्ले कर रहा है एंड इट्स कम्प्लीटली ड्रेनिंग यू, तो आपके पास कोई चारा भी नहीं होता। आप समझते हैं कि आप उस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। इस पे हम जरूर बात करेंगे। पहले एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिलदार खान, नाम मेरा दिलदार खान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी दिलदार साहब, क्या कहेंगे? मैडम साहब, मैं जब अक्सर यानी अपने आप के साथ बातें करता रहता हूँ, अकेला रहना पसंद होता है जरा जी, भीड़ पसंद नहीं होती, और अगर कोई यानी बस ज्यादातर अपने आप से बातें कर लो तो ये मेरे साथ ऐसे क्यों होता है? अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैरी, इस पे आप कमेंट करना चाहेंगे? कई लोग इस बात पे भी परेशान होते हैं कि भाई हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, और क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है शायद, या किसी और वजह से अपने आप से बात करते हैं। इज दैट अ कॉज ऑफ कंसर्न? इस पे परेशान होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक
Oops, I think the audio is still not fixed up. Mary, I'll come back to you for this. लेकिन जब तक वो वाला दूसरा सवाल जो हम पहले बात कर रहे थे, सार अगर क्लोज रिलेशनशिप हो, अगर बहन या भाई हो या वालिद या वालदा हो, जिनकी जिंदगी बेशक बहुत मुश्किल गुजरी है, लेकिन अब वो उस मुश्किल माइंडसेट से गुजर के बाहर नहीं निकलना चाहते और हर वक्त अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द लोगों को ये बात याद कराते रहते, तो क्या किया जाए? सबसे पहले ये कहती हूँ कि इफ अनफॉर्चुनेटली इस बात पर अब ज्यादा बात होना चाहिए, इसकी इतनी अवेयरनेस नहीं थी. इफ यू आर नॉट एबल टू हील फ्रॉम योर ट्रॉमास, प्लीज डू नॉट रिप्रोड्यूस अनदर जनरेशन. खुदा के लिए अगर आप अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं तो फिर आपको मजीद आगे बच्चे पैदा करने की जरूरत नहीं है, टू बी वेरी ब्लंट. लेकिन अब जिन लोगों के साथ ये हो गया है, जिनके पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स की वजह से वो इमोशनल अब्यूज का शिकार हैं, इट इज ओके अगर आप अपने पीस ऑफ माइंड को प्रेफर करें अपनी बाउंड्रीज में और अपनी लिमिट्स में रहते हुए. यू आर नॉट एंटाइटल्ड any child, any son or any daughter who is living with emotionally abusive parents, you are not entitled to absorb all their traumas. क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब तक आपको सूझबूझ नहीं आई है, जब तक आपको दुनिया की चीजों की समझ नहीं आई है, उनके ट्रॉमास का कुछ असर आप ऑलरेडी ले चुके हैं. अब अगर आपको इस बात की समझ आ गई है, इट इज ओके फॉर यू टू मेंटेन हेल्दी बाउंड्रीज और अपने पेरेंट्स को भी इस बात से आगाह करें. हो सके तो उनको थेरेपी सेशंस के ऊपर एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आके जरा इसको डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे. बड़ी अहम और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप देखें मैंने कितने लोगों से गुफ्तगू की है, आप लोगों ने भी की होगी, जो अपने वालिदैन की कुर्बानियों का जिक्र करते हैं. ये आपको बताते हैं कि उन्होंने जिंदगी में कितने मुश्किल हालात देखे और उसके बावजूद आपके लिए वो मेहनत करते रहे. बट देयर इज ऑलवेज अ हेल्दी बैलेंस टू दैट. ये रियलाइज करना कि आपके पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन कुर्बानियों को अपने ऊपर हावी कर लेना और एक तरह से हर वक्त गिल्टी रहना कि अब हमें अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है. इस पर जरा बात करते हैं, बड़ा नाजुक मामला है, एक छोटे से ब्रेक के बाद. जी जनाब, वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो हर वक्त विक्टिम प्ले करते हैं, सारी दुनिया का दुख ये उठाते हैं. अगेन नॉट टू टेक अवे फ्रॉम पीपल हु एक्चुअली फेस्ड हार्डशिप्स इन लाइफ, लेकिन कहने का मकसद ये है कि लाइफ में विक्टिमाइज यू, सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस में विक्टिमाइज यू, बट बीइंग अ विक्टिम इज अ चॉइस. ये एक फेज तो हो सकता है जब आप अपने ग्रीफ को, अपनी तकलीफ को प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन अगर आप परपेचुअली इस जगह की सिटीजनशिप लेके बैठ गए हैं और शहरियत कबूल कर लिया आपने, तो आप अपने साथ भी और अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ बुरा कर रहे हैं. मैरी के साथ हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, आवाज भी बिल्कुल सही हो गई. तो मैरी, आई वांट टू टेक दिस क्वेश्चन टू यू. अगर आपके बहुत करीबी रिश्तों में आप ये टेंडेंसी, ये पैटर्न देख रहे हैं और ऐसा करीबी रिश्ता है जिनसे आप दूरी नहीं बना सकते, मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन हैं, आपके बहन भाई हैं या आपका लाइफ पार्टनर है और उसको ये आदत है हर वक्त बेचारा विक्टिम प्लेइंग की, तो क्या करना चाहिए? I hope now I'm loud and clear and there is no problem. May I continue? जी मैरी, बात कीजिए, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है. Perfect. Okay, so when I was talking, तो मैं ये बात करने की कोशिश कर रही थी कि मेडिकल टर्म्स के अंदर इस टर्म को हम फॉर्मली यूज नहीं करते हैं. विक्टिम ब्लेमिंग या विक्टिमाइजेशन करना, या हम कहते हैं विक्टिम प्ले कर रहा है ये बंदा, तो हम उसको फॉर्मली नहीं यूज करते. वाई? बिकॉज इस टर्म के अराउंड जो है बहुत ज्यादा स्टिग्मा इन्वॉल्व है और हम एक बंदे को लेबल जब कर देते हैं तो दैट इन इटसेल्फ इज नॉट एथिकली वेरी करेक्ट. अच्छा, बाकी सबने पैनल ने काफी अच्छी बातें की कि किस तरह से क्या इंडिकेटर्स होते हैं, क्या ऐसी चीजें होती हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं अराउंड दिस पर्सनैलिटी. आई वुड वांट टू टॉक अबाउट कि ऐसा क्यों होता है, और अगर हम इसको समझने की कोशिश कर सकें कि व्हाई इज समबडी प्लेइंग विक्टिम ऑल द टाइम. इट कम्स फ्रॉम 2-3 डिफरेंट प्लेसेस. और पहली प्लेस तो ये होती है, अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें इसकी रीजनिंग को, तो दैट इज पास्ट ट्रॉमा. पास्ट ट्रॉमा इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि शायद किसी को ट्रू विक्टिमाइजेशन उसने फील की हो, एक्सपीरियंस की हो, एंड देन दे इनग्रेन इट इन देमसेल्व्स कि शायद ऐसा ही है, मैं अपनी सिचुएशन से नहीं निकल सकता. उनकी एक क्या कहना चाहिए ना कि सेंस ऑफ पावरलेसनेस वो इतना फील कर रहे होते हैं
that they actually start to believe that they are the victim. اور اسی لیے جو لوگ سچویشنز ہیں وہ واقعی میں مجھے مزری دے رہی ہیں, مجھے تکلیف دے رہی ہیں, اور میرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے کہ میں اس چیز کو ٹھیک کر سکوں. So I think we need to look at it from a little bit of this perspective as well, کہ اگر کوئی بندہ وکٹم پلے کر رہا ہے تو کیا یہ ایکچولی اٹس جسٹ دا پرسنالٹی, کیا اس کو واقعی میں صرف مینیپولیٹ کرنے میں مزہ آ رہا ہے, لوگوں کو بلیم کرنے میں مزہ آ رہا ہے, یا پھر یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ شاید ان کے پاسٹ ایکسپیرینسز سے بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. پوائنٹ. اچھا, دو طریقے ہیں نا ڈیل کرنے کے. ایک وہ لوگ جو بالکل نم ہو جاتے ہیں, جو اس چیز کو ایکنالج ہی نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے, اینڈ دے ٹرائی ٹو پٹ آن دس ٹف ایکسٹیریئر, اینڈ دی ادرز آر آف کورس جس طرح آپ نے خود کہا کہ ہر وقت اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن میری آئی آلسو وانٹ ٹو ٹیک اے منٹ, اگر آپ مجھے ان لوگوں کی پرسنالٹی کے بارے میں بھی بتائیں جو زیادہ جن میں ٹینڈنسی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی. یعنی ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں جو وکٹم پلے کر رہے ہیں, لیکن جو ان کی مدد کو آگے بڑھتے ہیں, کیا وہ ایموشنلی ویک ہیں, وہ بہت خدا ترس ہیں, ان میں محبت کا جذبہ بہت زیادہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اگر 5 لوگ ایک بندے کی کہانی سنیں گے تو اس میں سے ایک زیادہ انسپائر ہو جاتا ہے مدد کرنے کے لیے؟ ایک زیادہ انسپائر ہو جانا مدد کرنے کے لیے, آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو ڈو اے لاٹ آف ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی ایز ویل, کہ ہم جب ریسپانسبلٹی لیتے ہیں, اس کو ایک چیز, ایک ٹرم ہے ڈیفیوژن آف ریسپانسبلٹی. جب 4 لوگ ایک جگہ کھڑے ہونا, ایک چیز گر جائے, پین گر گیا میرا, اور 4 لوگ کھڑے ہیں, تو موسٹ کامنلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اگر میں نہیں ہیلپ کروں گی تو کوئی دوسرا بندہ جو ہے وہ مدد کر دے گا. تو اس لیے ٹیکنگ دا سوال اگر بڑے لیمن ٹرمز میں عمیر اور سحر کے پاس بھی لے کے آؤں. سحر, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 5 لوگ کہانی سنیں گے, اور بائی دا وے یہ نا میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ان رولز کو بڑا اسٹیریو ٹائپ کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہانیوں میں دکھایا جاتا ہے کالج میں ایک بیڈ بوائے ہوتا ہے, یہ سب سے ٹاکسک آدمی ہوتا ہے جو اس کے اوپر ریڈ فلیگز نہیں, وہ پورا لال ہوتا ہے, لیکن پھر بھی 2-3 خواتین کہتی ہیں کہ میں نا اس یہ ٹراماٹائز تھا, اصل میں یہ اچھا ہے, انسان ہے, اس کے ساتھ ہوا بہت برا ہے, اور وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہیں. یہ ٹینڈنسی خواتین میں کیوں ہوتی ہے, اور اس طرح کے بیڈ بوائز کو اسٹیریو ٹائپ بھی کیوں کرتا ہے میڈیا, ٹاکسک لوگوں کو کیوں؟ آپ ذرا اس کے اوپر کچھ بات کریں. 2-3 ریزنز ہوتی ہے نا. ایک تو خواتین دے آر نرچرر بائی نیچر, ٹھیک ہے. پھر دوسرا ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی انہوں نے ٹاکسک پیٹرن اپنے ماں باپ میں دیکھا ہوتا ہے کہ ابا جی جو تھے وہ ایک بگڑے بچے تھے جن کو پالنے پوسنے کی اور ان کو پراپر گروم کرنے کی ضرورت تھی, تو میں نے بھی یہی کرنا ہے, میں نے بھی یہی کرنا ہے. فیملیئر تھا, یعنی اس کا بھی یہ ٹراما تھا کہ اس کو بڑا فیملیئر لگا یہ. ہاں, تو اگر میرا باپ جو ہے 30 سال بعد میری ماں کے لیے گدرے لانا شروع ہو گئے تو شاید یہ بھی 5 سال بعد میری قدر کرنا شروع ہو جائے. جیسے سوسائٹی سے لائٹر نوٹ بڑھاپے میں لوگوں کو بیویاں بہت اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اور دوسری اس کی ریزن یہ ہوتی ہے, ویسے پتہ نہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں, موسٹ آف دا بیڈ بوائز دے ہیو اے ویری چارمنگ اورا. اوکے, لیٹس اگری ٹو اٹ. تو اس وجہ سے بھی وہ لڑکیوں بچیوں کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں, اور زیادہ سیدھی لڑکیوں کو وہ اس لیے اٹریکٹ کر لیتے ہیں بیکاز آل آف اس آر سیکنگ سم تھنگ آؤٹ دیئر دیٹ از ناٹ پریزنٹ ان اس, تو ہم تاکہ وہ ہمیں کمپلیمنٹ کر سکے, تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے میجورٹی آف اس. سو وہ جو سیدھی سادھی لڑکیاں اینڈ وے ٹو لوئل اینڈ وے ٹو کمپیشنیٹ, بٹ لیٹس بریک ڈاؤن دیٹ چارم. آپ نے جو بات کی نا سحر, I want to pick on that. مجھے بتاؤ عمیر, یہ کیوں, یہ چارمنگ کیوں لگتا ہے؟ I think it's a typical push and pull chase phenomena. کیونکہ یہ جو بیڈ بوائز ہوتے ہیں یا جو بھی شخص آپ کی زندگی میں ٹاکسک ہے, یہ صرف مرد حضرات ایسے نہیں ہوتے, خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں. وہ آپ کو ایسا لگتا ہے 1 minute they are with you and the second minute they pull back. So this push and pull is actually making the other person chase. کیا کہو گے اس پہ؟ I think very well said کہ ہمارے initial scripts تو میرے لکھے ہیں میرے ماں باپ نے, میرے پہلے رشتے ان کے ساتھ ہیں, اور اس میں ظاہر ہے ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ بہت چیلنج رہا ہے. ناؤ ہاؤ وی لک ایٹ لائف, تو ہم سب کو یہ زاویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میرا جواب آپ کے پہلے سوال پہ تھا لو فار ڈراما. وی لائک ڈراما, وی لائک, ہماری ایک ضرورت ہے جو کہ ہمیں انٹرٹینمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے, انسرٹنٹی کی طرف لے کے جاتی ہے, ان چیزوں کی طرف جو ہم نے نہیں کی, اور اکثر ان میں سے ایسی ہوتی ہیں جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں. میرے اوپر ڈنڈا رہا, میں جو کام نہیں کر سکا, شاید میں وہ اتنا زیادہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں سیکھ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو کہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں, جب بھی آپ کے سامنے وکٹم ہے, آپ نے کہا کہ 5 میں سے ایک شخص ہیلپ کے لیے اترتا ہے. اب میں ورک شاپس میں اس شخص کو پکڑ لیتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں تم کیوں اترے ہیلپ کے لیے,
کیونکہ یہ بھی ایک ریسکیور پیٹرن ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا ڈراما ٹرائنگل بنتا ہے. ایک نے ظلم کیا, ایک پر ظلم ہوا ہے, اور ایک ہے جو کہ مدد کے لیے آ پہنچا ہے. اب جو مدد کے لیے آ پہنچا ہے وہ کتنی دیر تک مدد کرتا رہے گا؟ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے بعد جب یہ مدد نہیں کر سکے گا تو اب جس پہ ظلم ہوا تھا اب یہ ظلم کرنے والا بن جائے گا, یا اس کو ظالم کہنے لگے گا جو اس پہ پہلے مدد کر رہا تھا لیکن اس نے پل بیک کیا ہے, تو اب تم مجھ پہ ظلم کر رہے ہو, تم نے تو میرے ساتھ برا کرنا شروع کر دیا. تو اس ڈرامے کی کوئی حد نہیں ہے. آپ شام کے ڈرامے دیکھیں, آپ زندگی کے ڈرامے دیکھیں, ختم نہیں ہو رہے. کسی کو چاہیے کہ وہ ریسکیور نہ بنے, وہاں پہ سامنے والے سے پاور نہ لینا. جب میں ریسکیور بنتا ہوں تو میں کہتا ہوں ہے یہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتا. اللہ کے نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے والے کو کھڑا کرنا سکھایا. امپاور, اندر کی پاور ہے. جب میں وکٹم ہوں تو میں نے پاور گیو اپ کی ہوئی ہے. آئی ہیو ٹو ٹیک دیٹ پاور. میں نہیں لے رہا سدرا وہ پاور, تو آپ مجھے آ کے میری تکلیف حل نہ کریں, مجھے ہولڈ کریں اور مجھ سے سوال پوچھیں, مجھ سے ایسی گفتگو کریں کہ میں دوبارہ کھڑا ہو سکوں. مجھے ریسکیور نہ دیں ورنہ میں اس سے باہر نہیں نکل سکوں گا. اچھا, آن اے لائٹر نوٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام خواتین جو محبت کا شکار ہو کے کالج میں اس طرح کے ٹاکسک لوگوں کے اسائنمنٹس بنا رہی ہیں, پلیز امپاور دیم, لیٹ دیم ڈو دیئر اون اسائنمنٹس. یہ آپ ان کی مدد نہیں کر رہی ہیں, اور وہ جتنا رونا پٹنا ڈال رہے ہیں نا کہ ان کے گھر میں حالات ابھی صحیح نہیں ہے, ذہنی سکون نہیں ہے, یہ سب آپ اپنے کام پہ فوکس کریں. آپ کچھ اور چاہ رہی ہوں اسائنمنٹ کر کے. ہاں, اچھا یہ کوورٹ مینیپولیشن ہے. واٹ اے گریٹ پوائنٹ ٹو برنگ ان ٹو دس کنورزیشن. سہر, جو یہ ریسکیو کرنے والا ہوتا ہے اکثر وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میں بے لوس انکنڈیشنلی محبت کرتا ہوں یا انکنڈیشنلی خدائے ترسی میں آپ کا کام کر رہا ہوں, مگر کہیں نہ کہیں وہ بھی مینیپولیٹ کر رہا ہے سچویشن کو. جیسے کہ ابھی عمیر نے کہا کہ اسائنمنٹ کر کر کے مدعا یہ ہے کہ بیوی بن جاؤں یا مجھے لائکنگ مل جائے یا محبت مل جائے. تو یہ کوورٹ مینیپولیشن پہ بھی ذرا کامنٹ کریں نا. انکنڈیشنل کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں. ایون کہ جو ماں باپ کی محبت پر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, موسٹلی بہت ہی کم, شاید آٹے میں نمک کے برابر ماں باپ ہو جو جوانی میں بچوں سے ریوارڈ نہ سیکھ کریں, مگر وہ بھی بچوں سے کسی نہ کسی فارم کا ریوارڈ ہی سیکھ کرتے ہیں اور تبھی وہ ایموشنلی ابیوزو پیٹرن ہو جاتا ہے. تو یہ دو اجنبیوں میں کہاں سے انکنڈیشنل محبت آ گئی, یہ تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. تو وہ بھی اپنے آپ کو نا وہ فیلنگ آف ایکنالجمنٹ اور وہ فیلنگ آف ریوارڈ کہ میں نے کچھ کیا ہے, میں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے, میں نے کسی کی لائف چینج کر دی ہے, تو وہ جو دنیا کا نظام ہے نا وہ سزا اور جزا پہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اینڈ میں جنت اور دوزخ کا اس سے کہا ہے کہ ہمیں ایک سزا اور جزا کا انسینٹیو دیا ہوا ہے. تو انسان جو ہے نا اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ ریوارڈ سسٹم پہ چلتا ہے اور کچھ نہیں. تو ان کو یہ جو اسائنمنٹس والی بچیاں ہیں جو پریکٹیکل کاپیز بنا رہی ہیں, ان کو ایٹ لیسٹ یہ فیل ہوتا ہوگا کہ یو نو آئی واز اے سیویئر, آئی ڈیڈ سم تھنگ فار ہم, یا پھر ڈیفینیٹلی ان دا اینڈ میں ان کا وہ بڑے والے میڈل پہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے شروع میں سہر کہتی ہے چلو کچھ نہیں تو ریویژن ہی ہو جائے گی, میرا ہاتھ ہی صاف ہو رہا ہے, یہ سبجیکٹ مجھے زیادہ اچھے سے سمجھ آ رہا ہے. مل گیا تو بونس ہے. بالکل صحیح. اچھا میری آپ کی طرف آنا چاہوں گی, ایک چھوٹا سا بریک بلکہ لیتے ہیں, واپس آئیں گے اور ان کی بھی بات کریں گے. ابھی یہاں پہ عمیر نے ڈراما ٹرائنگل کا ذکر کیا, اور ایسا ہوتا بھی آپ کی زندگی میں ماشاءاللہ ایک وکٹم نہیں ہوگا, کئی وکٹم ہوں گے. اس مرد کے بارے میں بھی بات کریں گے جس کی بیوی بھی وکٹم پلے کر رہی ہے اور جس کی ماں بھی وکٹم پلے کر رہی ہے, پھر وہ کس وکٹم کی سائڈ لے گا. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں جی آج پاکستان, بات ہو رہی ہے وکٹم کی, اور جس طرح ہم نے کہا کہ زندگی میں ایک بیچارہ یا بیچاری نہیں ملتی, کئی دفعہ یو آر سراؤنڈیڈ بائی ملٹیپل آف دیم, اور اگر سبھی آپ کے قریبی ہوں, سب آپ کے لیے اہم ہو, تب کیا کرنا چاہیے. عمیر, اگر ماں کی اپنی گریوینسز ہیں اینڈ آف کورس شی فیلز کہ شی از ہیڈ اے ہارڈ لائف, اور دوسری طرف بیوی سمجھ رہی ہے کہ یار ان کی تو جو تھی ہوتی, میری زندگی کیوں اجیرن کی ہوئی, اینڈ بوتھ آف دیم آر پلئنگ وکٹم, تو ایک آدمی کیا کرے بیچارہ. پہلے تو اس آدمی کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ ہر کسی کی زندگی اس کی اپنی ذمہ داری ہے. ہر کوئی انسان ہے, شرف رکھتا ہے, اپنے مسائل سوچ کے جذبات کے حل کر سکتا ہے. تو اس نے کود کے یا آپس میں حل نہیں کرانا, اس سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. ضرور اس نے دونوں کی بات سننی ہے,
आई थिंक सुनना बहुत फर्क डालता है रिश्तों पे। अक्सर मसाइल आपने देखा होगा सुनने से ही आप हल करा देते हैं दूसरे के। नंबर 2, फीलिंग में साथ होना। आपकी माँ की फीलिंग भी सही है, आपकी बेगम की फीलिंग भी सही है। बेगम ने जिंदगी को मुख्तलिफ निगाह से देखा है, आपके साथ अलग सपने लगाए। माँ ने आपको बड़ा किया है, उसके अपने ख्वाब हैं, उसने जिंदगी एक अलग अंदाज में जी है। अगर आप दोनों की फीलिंग को रिकग्नाइज कर सके और ओके हो सके कि दोनों मुख्तलिफ ख्याल रखते हुए अपसेट हो सकती है, तो आई थिंक आप एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे। अब नंबर 3, थोड़ी सी इसमें क्रिएटिविटी लाए। आपने मसाइल पे फंसाना नहीं है और अपनी जिंदगी को फंसना नहीं है, तो आपने सवालात पूछने हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए, हम इस मसले से कैसे बाहर निकल सकते हैं, ऐसा क्या करें कि अम्मा भी खुश रहे और तुम्हारा भी काम हो जाए। अम्मा से भी ऐसी ही बात करना। जब भी इस तरह मैं ऐसे सवालात पूछता हूँ तो मैं फंसे हुए दिमाग को, जो कि चॉइसेस नहीं देख रहा होता, उसको चॉइसेस की तरफ ले आता हूँ। फिर मैंने वो चॉइस खुद करनी भी नहीं है, मैंने उसी शख्स से पूछना है आखिरी सवाल कि अब तुम इसमें से क्या करना चाहोगे। देखो, ये तो मसला चलता रहेगा, अब ये तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमारी चॉइस मुख्तलिफ होनी चाहिए। सो कहने का मतलब ये कि एज अ मेल फिगर जब आप ये इनकाउंटर करें, एज अ फीमेल जब आप इनकाउंटर करें, तो आप जिम्मेदार नहीं है, लोगों ने खुद हल करना है। आपने सुनना है, फीलिंग को रिकग्नाइज करना है और गुफ्तगू को फंसी हुई चीजों के बजाय पॉजिटिव चीजों की तरफ, कंस्ट्रक्टिव चॉइसेस की तरफ लेके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक कॉलर हमारे साथ वेट कर रहे हैं, उसके बाद जरा गैस लाइटिंग की तरफ जाएंगे कि अक्सर विक्टिम प्लेइंग में ये भी होता है कि आप लोगों को एक तरह से बेवकूफ भी बना रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, और अगर आप ये जानते बूझते हुए कर रहे हैं तो आपके पास क्या हरबे, क्या तरकीबें होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों को फीलिंग अगर आ भी रही है कि यार ये बिल्कुल सच नहीं बोल रही है या रेड फ्लैग्स हैं, तब भी आप उसको स्मूथ ओवर कर देते हैं। सो दैट्स द वे ऑफ गैस लाइटिंग। उसके बारे में बात करते हैं, पहले कॉलर की बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल है आपके? भाई आपका जो वेलकम बैक है ना, वो मुझे बड़ा पसंद है। थैंक यू। बड़ा अच्छा लगता है जब कहती है ना तो ब्रेक के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता है वेलकम बैक। बहुत शुक्रिया। एनीवे, मैं तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम देता हूँ और स्पेशली उमैर जालिया वाले भाई को, इसलिए कि ही इज अ ट्रूली मोटिवेशनल स्पीकर। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर आजकल हर कोई बन जाता है मेरी तरह, लेकिन ये जो नफ्सियात समझ के इंसान की बात करता है ना, समझ में आती है बात। मेरा सिर्फ कहना है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने इर्द गिर्द लोगों को देखा है जो सेल्फ पिटी के हो गए, शिकार हो गए। यानी उनको खुद ब खुद मजलूम बनने का शौक होता है, वो हर बात में मजलूम बनते, और उस पर तुर्रा ये होता है कि जो लोग खड़े हुए होते हैं सामने दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, वो उनको और उनकी बेचारगी का इस्तेमाल करते हैं, उनको फेक हमदर्दियां देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इस तरह के लोगों को कूप अप करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे अब कोई बंदा है, उसको बेचारा उसके गिर्द लोग उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन तीसरा आके वो उसको कहता है कि नहीं तुम्हारे साथ तो जुल्म हो रहा है, तुम तो यूं हो, तुम तो वो, तो बेचारा और मजलूम बन जाता है। ऐसे लोगों को हम कैसे काउंटर करेंगे? दिस माय क्वेश्चन। बिल्कुल सही, यानी हाउ टू डील विद पीपल हु आर प्लेइंग विक्टिम, और खास तौर पे वो लोग जो अपनी विक्टिमहुड को दूसरों को बेवकूफ बनाने में यूज कर रहे हैं और आपको गैस लाइट कर रहे हैं। क्या कहेंगी इसके ऊपर साहर? गैस लाइटिंग इज वेरी कॉमन और उसमें ऐसा लगता है कि अभी एक लम्हे तो ये शख्स मजलूम था, मैं इसकी मदद करना चाह रही थी, लेकिन फिर इसने ऐसे रंग बदले हैं कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या सोचूं इस वक्त। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? अच्छा, गैस लाइटिंग ना, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, वो आपके पास जो लोग सोलली विक्टिम प्ले करते हैं उससे ज्यादा नार्सिसिस्ट का ट्रेट होता है। बिकॉज नार्सिसिस्ट ने अपनी पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स बदलने होते हैं ना। वंस दे आर डन प्लेइंग विक्टिम, और जब उन्होंने आपको डबल सोच में डाल दिया कि ओ माय गॉड मैं गलत हूं, उसके बाद फिर उनकी नेक्स्ट चीज होती है कि वो गैस लाइटिंग शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग जो विक्टिम प्ले करते हैं वो भी अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, अगर उनके कभी भी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं रहे, प्रॉब्लम्स का बार खड़ा हुआ और आप उनमें वो अटैचमेंट सिंड्रोम भी देख रहे हैं, डिपेंडेंसी वाला ट्रेट भी देख रहे हैं, तो वो भी आपके पास जो है वो गैस लाइटिंग का सहारा लेते हैं। और इसको काउंटर करने का बेहतरीन तरीका ये कि एक बार आप इस चीज के शिकार हुए, दो बार आप इस चीज के शिकार हुए, तीसरी चौथी बार आप इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लें एंड यू जस्ट विड्रॉ फ्रॉम दीज पीपल। और मोस्टली ऐसे लोगों से कंप्लेन करने का कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो स्विच ही अंदर मौजूद नहीं है या वो स्विच को प्ले ही नहीं करना चाहते। कहने का मकसद ये है कि आपने कई दफा सोचा होगा, सर आपकी बात काट रही हूँ सॉरी, लेकिन मैं कहना चाह रही थी कि कई दफा आपने नोटिस किया होगा कि किसी की आपने विक्टिम स्टोरी पूरी सुनी, मजलूमियत की दास्तान सुनी, आपका दिल चाहा आपने मदद करनी है, लेकिन जब आपने उसके बारे में कॉग्निटिवली सोचा, उसको थोड़ा रिफ्लेक्शन का टाइम दिया, तो आपको स्टोरी में लूप होल नजर आए। आपका दिल चाहा कि यार ये हर दफा एक कहानी में नया एंगल आ जाता है, इस दफा देखना इसके साथ में बैठ के दो टोक बात करूंगा। लेकिन उमर, वो दो टोक बात करने का मौका ही नहीं आता, क्योंकि अगली दफा एक और कहानी में एक फॉगी स्टेज आ जाती है
और आप अपनी थिंकिंग को खुद डाउट करने लगते हैं. दैट्स द काइंड ऑफ गैस लाइटिंग आई एम सेइंग, जिसकी वजह से आप इस विक्टिम प्लेइंग इंडिविजुअल को कभी पकड़ नहीं पाते. तो क्या करना चाहिए? तो पकड़ने वाले बन जाए. मेरी उस्ताद और जिन लोगों ने मुझे मेंटोर किया ओवर द इयर्स, वो मेरी बातें पिछली गुफ्तगू की पकड़ लेते थे कि तुमने लास्ट टाइम ये कहा था, उस वक्त ये हुआ था, और अक्सर तारीख के साथ वो बता पाते थे. तो सिद्रा ये देखें कि जब मैं एक बोल के अंदर होता हूँ ना, 2 मछलियां जा रही है, बहुत छोटी है, सामने से एक बड़ी मछली आ रही है, तो बड़ी मछली उनसे पूछती है हाउ इज द वाटर टुडे. तो छोटी मछली दूसरे को हाथ मार के कहती है व्हाट वाटर. जब आप बोल के अंदर होते हैं तो आपको पानी नजर नहीं आता. बिल्कुल. और अक्सर लोग जो कि इस कैफियत का शिकार होते हैं और सालों साल रहते हैं, वो इतना गंदगी में डूबे होते हैं कि उन्हें बाहर वाला शख्स चाहिए होता है. लेकिन हम ये फैसला कर चुके हैं इस शो में और ये बात कर रहे हैं कि वो बाहर वाला शख्स खुद ना डूब जाए बोल के अंदर. बाहर वाले शख्स ने निकालना है, लेकिन उस निकालने के अमल के लिए कोई ना कोई आईना दिखाना जरूरी होता है. उस शख्स को उसकी अपनी बातें समझ आती हैं जो उसने की है. अगर आप दोहरा सकें, एक ये बहुत अच्छा तरीका है सामने वाले को ये स्पेस देने का. दूसरा मैंने आपको बताया अच्छे सवालात वो पूछें जो कि वो शख्स नहीं सोच रहा. इसमें फायदा क्या हुआ है, इसमें क्या चीज है जो कि तुम नहीं देख पा रहे या देख पा रही. नंबर 3 सिद्रा, इस विक्टिम के स्टैंड करने के लिए ये बात याद रखिएगा कि एक जुल्म करने वाला भी जरूरी है. जुल्म करने वाले के लिए जरूरी है कि कोई विक्टिम जरूरी हो जिसपे जुल्म हो सके ग्रुप में. अगर आप ऐसे ग्रुप का हिस्सा हैं तो ईमान का तकाजा है कि आप हाथ से रोक दें इस जुल्म को, चाहे ये मजाक की सूरत में है, चाहे ये बुली की सूरत में. इन दोनों को एक दूसरा चाहिए और रेस्क्यूअर की तरह ना करें. वरना आपकी प्रेजेंस इटसेल्फ इस ड्रामा को फ्यूल कर रही है. एब्सोल्युटली. अच्छा, इसको थोड़े रियल लाइफ एग्जांपल्स, अभी हमने जैसे माँ और बीवी का एग्जांपल आपके सामने रखा, और एग्जांपल्स क्या होते हैं आप जो कंसेक्यूटिव अगर लोगों को फेल करता हुआ देख रहे हैं? मिसाल के तौर पे पीपल हु आर अनएबल टू होल्ड देयर रिलेशनशिप्स और दे आर अनएबल टू होल्ड देयर जॉब्स, क्योंकि जॉब्स भी आपकी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हैं. सहर, अगर एक शख्स है जो हर एक पैटर्न नजर आ रहा है, 6 महीने बाद 3 महीने बाद नौकरी छोड़ देता है और हर दफा उस जगह को ब्लेम करता है, मिसाल के तौर पे कि जी वहां पे सियासत बहुत थी, मेरा बॉस बहुत बुरा था, मेरी टीम से मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी, इदारे में बड़ी रेल पेल थी, और आप हर वक्त उसको इस तरह की नेगेटिव टॉक करते हुए सुन रहे हैं, ये भी एक विक्टिम प्लेइंग का अंदाज है. ऐसे लोगों के साथ कैसे डील किया जाए? क्योंकि अक्सर हम बहुत ज्यादा उनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर उनको मदद करने की चाह में उनके लिए नौकरी की तगोदौ शुरू कर देते हैं, पर एक शख्स का पैटर्न नजर आ रहा है कि शायद आपको भी रुस्वा करेगा और उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, तब क्या करना चाहिए? अच्छा, ब्लेमिंग इज नेवर गुड. उसके लिए आपको इस पैटर्न का इंतजार करने की जरूरत नहीं कि किसी के साथ 2 बार ये हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ किसी कॉलीग के साथ और उसने हर बार ब्लेम किया. पहली बार भी अगर किसी ने ब्लेम किया, चाहे उसके जॉब छोड़ने के पीछे जो भी रीजन थी, चाहे किसी इदारे की या किसी जगह की भी रीजन थी, लेकिन अगर वो बैठ के उसकी बैड माउथिंग करता है ना, देखिए हर चीज ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है. एक हाथ से हो सकता है 70% बजे और दूसरे हाथ से 30% बज जाए, लेकिन जिम्मेदार दोनों ही होते हैं. कामयाब इंसान, पॉजिटिव इंसान, प्रोडक्टिव इंसान वही होता है जो सिर्फ अपनी गूंज की तरफ ध्यान देता है. ब्लेम तो कोई एक बात भी करे अपने मौजूदा हालात को, अपने फाइनेंशियल सोशल डिजास्टर को, जिस भी किसी चीज पर, वो इंसान तो इस बात की बहुत बड़ी घटती है कि वो तो आगे लाइफ में कहीं जाने ही नहीं लगा ना. और मोस्टली जो लोग, ये भी बहुत बड़ा फेलियर है कि लोग अपनी वर्क प्लेस पे सर्वाइव नहीं कर पाते. इसका मतलब है कि आपका सोशल कोशेंट इतना कम है कि आप में एबिलिटी नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने की, फ्लेक्सिबल होने की. आई डोंट थिंक सो कि इस इंसान को आप सोशल और प्रोफेशनल स्केल पर किसी भी तरह हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका सोशल कोशेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने एबिलिटी नहीं है वो चीजें बर्दाश्त करने की जो कि आपके मिजाज के अगेंस्ट है, तो आप वैसे भी सर्वाइव नहीं कर सकते. इट्स अ बिग टेलटेल साइन अगर आप हर दफा इदारे, बॉसेस, टीम और हालात को ब्लेम कर रहे हैं. एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से. जी आसिफ, क्या कहेंगे? मैं आपके टॉपिक पे थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा जो आपका लास्ट क्वेश्चन चल रहा था जी, गैस लाइटिंग या फेकिंग वाला. जी, उसमें समझने की जरूरत है कि बाद बात ऐसा भी होता है कि जो शख्स अपने डिफरेंट सेशन में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट इश्यूज हाईलाइट कर रहा है, टॉपिक चेंज कर रहा है, वेरिएट कर रहा है, बाद बात ऐसा भी होता है कि उस शख्स को खुद नहीं पता होता कि उसके मसाइल क्या हैं, उसका प्राइमरी मसला क्या है, सेकेंडरी क्या है, और कौन से मसले उसको कितनी टेंशन या कितनी स्ट्रेस दे. बिल्कुल. तो एक थेरेपिस्ट को या एक माहिर नफ्सियात को पहले तो ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है और क्लाइंट को ये बताना पड़ता है कि आपका ये मसला सही. एक तो ये बात होगी. दूसरा, बात लोग अगर हम ये समझ लें कि वो इंटेंशनली फेक कर रहे हैं, ये वेरिएट कर रहे हैं, तो मैं इसको भी एक नफ्सियाती उलझन, एक नफ्सियाती मसला
تو تھراپسٹ کو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اس کی کیا ریزنز ہیں, کس وجہ سے وہ اسٹیج پر آیا ہے کہ وہ فیس کر رہا ہے, تو ویریٹ کر رہا ہے, اتنا ڈیویٹ کر رہا ہے. بالکل صحیح. اچھا, آپ نے بالکل صحیح دونوں چیزوں کی طرف جو آپ نے نشاندہی کی ہے اس میں میں کوئکلی یہ کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں اٹس آل اباؤٹ سیلف اویئرنیس. آپ اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں یہ بڑا اہم ہے, اور ہم ہر وکٹم کو یہ بلیم نہیں کر رہے کہ وہ مینیپولیشن کے انداز میں اپنی کہانی کو, دس از آلسو لیک آف سیلف اویئرنیس کہ آپ ان پیٹرنز میں پڑھتے ہیں, اور آپ شاید جو آپ کی بھوک ہے, جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ لوگ مجھے ویلیڈیٹ کریں, مجھے اٹینشن دیں, شاید اس کے لیے آپ نے وکٹم کارڈ استعمال کرنا شروع کیا. گوئنگ بیک ٹو واٹ عمیر ارلیئر پوائنٹڈ آؤٹ, انہوں نے کہا کہ جی بڑا ضروری ہے اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں ایسے کسی شخص کی, صرف تھراپسٹ ہی نہیں, دوست, احباب, فیملی ممبرز اس شخص کو آئینہ دکھا سکتے ہیں, کنسسٹنسی پہ اس کو دے کین بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. سو بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. عمیر, ایک اور چیز, جیسے پروفیشنل لائف کی بات کی جا رہی تھی, لیک آف سیلف اویئرنیس ہو, اپنے بارے میں جب خود ہی نہیں پتا کہ پیٹرن کیا ہے. اس طرح کے چھپے ہوئے وکٹمز میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی پاسٹ ریلیشن شپ ختم ہونے کی وجہ صرف اور صرف اپنے ایکسس پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ سماجی وجہ سے بھی ہم کرتے ہیں, جیسے لڑکی کی شادی ختم ہو جائے تو وہ سارا کا سارا بلیم کہ جی شوہر بڑا ظالم تھا, سسرال والے بڑے برے تھے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اسی طرح منگنی اگر ٹوٹی ہے, ریلیشن شپ ختم ہوئی ہے, ان آل کیسز اف somebody از blaming the ex, کیا یہ ایک ریڈ فلیگ ہے یا نہیں؟ بالکل بالکل ریڈ فلیگ ہے سدرا. اور جہاں ہم نے یہ بات کی کہ جہاں بھی آپ بلیم 100% کسی اور کو کر رہے ہیں تو آپ اپنا رول ریکگنائز نہیں کر رہے. اور میرا رول کسی بھی رشتے میں کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں نیگوشیٹ کر سکوں, میں اس رشتے کو فکس کر سکوں, اس کے چیلنج کو ریکگنائز کرتے ہوئے اس پہ مسئلہ حل کر سکوں. میں ان تمام باتوں کو سدرا جو میں ہمیشہ جوڑتا ہوں کہ ہر کسی کی زندگی کی کہانی چل رہی ہے, ہر کسی کے چیلنجز, جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہائے میرے ساتھ یہ ہوا, اگر ہم یہ سوچے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا اور میں نے اس سے کیا حاصل کیا, تو آپ نے جو مشکلات سہی ہیں, جو آپ نے چیلنجز ہیں, آپ نے ضرور اس میں کردار بھی ادا کیا, آپ نے ضرور اس میں غلطیاں بھی کی, لیکن اب جو آپ بن گئے ہیں وہ ایک طاقتور انسان ہے. ہم خود ہی اپنی خودی کے رستے میں رکاوٹ ہے. میسلو نے کہا ہمیں ایکچولائزیشن تک پہنچنا ہے, تو اس تک پہنچنے کے لیے بابے کہتے ہیں کہ ہمیں چکرے توڑنے, چکروں کو آخر تک پہنچانا ہے. تو اس سفر کے اندر ٹربلز حصے داری ہے, اور ٹربلز جہاں پہ ہیں وہاں پہ آپ کا پرسپیکٹو اگر یہ بن جائے کہ قدرت آپ کو کیا آفر کر رہی ہے, اس مشکل کے ساتھ آپ کے لیے کیا آسانی پیدا ہو رہی ہے, تو آپ اس کو اپنی ڈیولپمنٹ دیکھیں. سب سے زیادہ ٹیسٹڈ انسان آج سب سے زیادہ فالوورز رکھتے ہیں, ان کا نام ہے حضرت ابراہیم. He has over 6 billion followers. So ہر آزمائش, ہر مشکل اویئرنیس بلڈ کریں. آپ کیسے اس میں کردار ادا کر رہے تھے, اب آپ کیسے نہیں کریں گے, آپ کے ساتھ یہ ہوا, اب آپ زندگی کو مختلف کیسے دیکھیں گے, یعنی آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے. مثال کے طور پہ اس میں بڑی ایک کامنلی ٹریننگ میں ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ ایک شخص تھا, وہ بہت ہی زیادہ الکوہول, نشے کی عادت تھی اس کو, گیمبلر بھی تھا, یعنی زندگی بالکل بدحال تھی. اس کی 2 بیٹے تھے, اور وقت جیسے جیسے گزرا تو ہم نے دیکھا کہ ایک بیٹا بالکل آئینے دار تھا اسی لائف پیٹرن کا جو اس کے باپ کا تھا, اسی طرح اس کو نشے کی لت پڑی, اس نے جوئے میں اپنا ہاتھ ڈالا اور بالکل برباد ہو گیا. آن دی ادر ہینڈ دوسرا بیٹا بہت کامیاب ہوا, اس کو اس طرح کی کوئی لت نہ پڑی, اس نے اپنی زندگی پہ فوکس کیا, اپنے آپ کو ایک پروڈکٹیو انسان بنایا, آگے جا کے مقبولیت, شہرت, پیسہ, دولت اس کو سب ملی. جب دونوں سے پوچھا گیا کہ تم اپنی یہ جو موجودہ زندگی, یہ جو حالات ہیں, اس کا ذمہ داری ہے, اس کی وجہ کس چیز کو قرار دیتے ہو, تو دونوں کا جواب ایک تھا, اٹس بیکاز آف آور فادر. سو سیم سچویشن کین میک یو اے وکٹم, اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا کوئی اور اینڈ نہیں ہو سکتا, اور دوسری طرف آپ کے لیے وہ موٹیویشن بھی بن سکتی ہے, اینڈ یو کین بلڈ یور سیلف. ویری کوئکلی لیٹس ٹیک دا لاسٹ کال آف دا شو. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی آواز عائشہ رفیق فرام ٹیکسلا. کیا حال ہے عائشہ؟ یو رائٹ بیوٹیفلی. مجھے بتاؤ جلدی سے, یو دا لاسٹ کالر آف دا شو, کیا کہو گی آج ان کے بارے میں جو ہر وقت مظلوم بنے رہتے ہیں؟ تھینک یو سدرا. سدرا, یہ سیلف پٹی کا عنصر انسان اپنے اوپر بہت زیادہ غالب کر لیتا ہے. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ حد درجہ اپنی ذات کی نفی کرتا ہے, اور اپنے آپ کو حد درجہ کمتر سمجھتا ہے, جس کی وجہ سے دوسرے بھی اس کو انڈرمائن کرتے رہتے ہیں. اور یہ تلخ حقیقت ہے دنیا کی
کہ دنیا جو ہے وہ ہنسنے والوں کے ساتھ ہنستی ہے, رونے والوں کے ساتھ روتی نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو مظلوم بنا کے دنیا کے سامنے پیش نہ کریں, اور اپنی سیلف پٹی کی وجہ سے یہ آپ یہ نہ کریں. عائشہ, واٹ اے گریٹ ایڈوائس فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ. تھینک یو سو مچ. لیکن ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی. سحر اینڈ عمیر, ٹائم ہمارے پاس اتنا ہی تھا, لیکن مجھے یہ بتایا, مجھے لگتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے, لیکن جو شخص مظلوم بن رہا ہے, مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ احساس اس کو سپیریورٹی کمپلیکس, اس کو لگتا ہے دنیا میں اس کا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کے گرد دنیا گھوم رہی ہے. سو پلیز اس زاویے کو توڑیے اور ذرا دوسرے لوگوں پہ بھی نظر ثانی کیجیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 7 بلین کے قریب لوگ بنائے. بہت شکریہ. عمیر جالیہ والا ہمارے ساتھ موجود تھے, سحر چاولہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور اس سے پہلے میری پرویز بھی ہمارے ساتھ تھی. ہم نے ان سے گفتگو کی داستان مظلومیت کے بارے میں. اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسا مظلوم ہے, سو پلیز گیٹ ریڈ آف دیم, بیکاز یو کانٹ ہیلپ دیم, یو کین اونلی لو دیم اینڈ یو کین پرے فار دیم کہ اللہ ان کو ہدایت دے. اس کے علاوہ جی کل ہمارا ہوگا ربیع الاول اسپیشل انشاءاللہ تعالیٰ, عید میلاد النبی اسپیشل. آج پاکستان کا دیکھنا مت بھولیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.